हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पाठ करछि श्रीमद् भागवत गीता गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्य ज पठेत प्रज्यत पुमान विष्णुपदम वा पुण्यति भय सुखादि वर्जित। श्रीमद् भागवत गीतार दिव्य उपदेश যথাযথভাবে পাঠ করতে পারলে অতি সহজে সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জীবনে ভয় ও শোকাদি থেকে মুক্ত হয়ে পরবর্তী জীবনে विष्णु पादपद्मे चिन्मय स्वरूप अर्जन करा जाबे। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणामाय परस्य च नैव स्यन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। केउ यदि आंतरिक भावे एवं अत्यंत गुरुत्व सहकारे भगवद गीता पाठ करे ताहले भगवानेर करुणाय तार अतीतेर समस्त पाप कर्मेर फल तार ऊपर आर क्रियाशील हबे ना। मलो निर्मोचनं पुंसां जल स्नानां दिने दिने सकृत अभिताम हसि स्नानां संसार मलनाशनम। प्रतिदिन जले स्नान करे मानुष निजेके परिच्छन्न करते पारे, किन्तु केउ यदि भगवद गीतार गंगा जले एकटी बार स्नान करे ताहले तार जड़ जीवनेर मलिनता एकेबारेई विनिष्ट हये जाय। गीता सुगीता कर्तव्य की मन नहीं, शस्त्र विस्त्रे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्म विनिश्रिता। स्वयं परमेश्वर भगवान पद्मनाभेर मुखपद्म विनिश्रित बाणी परम बाणी समृद्ध। श्रीमद् भागवत गीता पाठ कराय परम कर्तव्य। ता पाठ करार पर अन्यान्य शास्त्र पाठ करार आर कि प्रयोजन थाके। भारतमेत सर्वस्वं विष्णुर भक्तात् विनिश्रितां गीता गंगोदकं पिता पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा जल पान करले अवधारित भावे मुक्ति पाওয়া যায়। আর যিনি ভগবত গীতার পূর্ণ পীযুষ পান করেছেন তার কথা কি আর বলবার আছে। ভগবত গীতা মহাভারতের অমৃত রস, যা আদি বিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলে গেছেন। सर्वोपनिषद गावदग्धा गोपालनंदन पार्थवस्व सुधीर भक्ता दुग्धां गीतामृतं महत। समस्त उपनिषदेर सार अतिसार এই গীতোপনিষদ। भगवत गीता ठीक একটি গাভীর মতো এবং রাখাল বালক রূপে প্রসিদ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গাভীকে দহন করেছেন। অর্জুন যেন ঠিক গোবৎসের মতো এবং জ্ঞানী গুণী ও শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবত গীতার সেই অমৃতময় দুগ্ধ পান করে থাকেন। একং শাস্ত্রং দেবকী পুত্র গীতম एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि जानि कर्म पेकं तस्य देवस्य सेवा। এই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা মাতা দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গীত হয়েছে এবং আর শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান। তার দিব্য নামই সমস্ত মন্ত্রের সার স্বরূপ পরম মন্ত্র এবং তার শ্রীপাদ পদ্মে অর্পিত সেবাই ভগবত সেবা বা জীবের একমাত্র কর্ম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব।